E whakatūpato ana ētahi o ngā kura o Rotorua, whai muri ho i te huatanga mai anō o ētahi take ma te karauna ki tēnei whenua. I tau te kōwhiringa ki ngā mātua o ngā kura nei, kia puritia e rātau ā rātau tamariki ki te kāinga, me nā koe rā te hiahia. Nā runga nō hoki i te heitara e pāna ki tētahi wahine, i rere tahi mai ki konei me ngā wāhine tokorua, kua tūroro i te mate karauna i aia nei. Me whakawhiti atu tātou i aia nei ki Rotorua, ki a Rapaera Tāwhai, kai kawe kōrero i te rohe o te Waiariki. Rapaera, hea hanga kōrero o te wā. Ai Scotty, kei kone au kei waho i te kura kaupapa Māori o te kautu i tēnei wā. Koenei tētahi o ngā kura e whā katoa he kura Māori, ki konei i Rotorua i te ahua mā harahara ake i te hokitanga mai o tērā wāhine kaimahi wakarererangi ki Aotearoa nei mai i Piripane, i te mea i pā i tata tonu ia ki wērā tokorua wāhine e mau nei e kawe nei he tūroro ma te karauna. Nā ko taua wāhine I tūtaki atu ki wetahi tauira tamariki no tētahi o ngā kura o konei, ka mutu katoa o enei kura e whā i te whakahara tau whutupōro rātau i te pō o te tūrei. I reira, i pā tahi ai wene o ngā tauira no reira i pupu ake te māharahara, ki wainga i a rātau, ki wainga i ngā kaiako, ki wainga i ngā tumuaki, mena rānei i pā tēnei o ngā mate karauna ki tēnei o ngā hapori. Nā i kōrero tahi au me te tumuaki o tēnei o ngā kura a koa Douglas anei tāna. Reitira wātu te tāinga hoki tērā moitanga ki rātau i Nāpō. Kare whai taima pia ki te whakahoki kōrero mai ki au. Engari, te ata tonu nei, kua ki te ake hoki ai te hua ai puta. I te mea, te toko iti ngā tamariki tai mai. He nui ngā kōrero i tai mai ki au i mera nei, e tuku mihi mai ana ki te kura, kia whakamōhi o wawe atu ki a rātau. Nā i reira whai tai mai rātau ki te whakaritiri te nohotanga o ngā tamariki ki te kāinga. Nō reira Rapaera, kei te kati e nei kura i tēnei wā nei, ka hia te roa e kati tonu ai ngā kura e kōrero hia nei Rotorua? I tērei wā kua mutu te kura, engari kia mohio mai Scotty, i te tuwhera tonu e nei o ngā kura ki ngā whānau, ki ngā tauira anō hoki, mēnā rānei e hihi ana rātau te tono tonu i te tuku rānei i wā rātau tamariki ki te kura. Heoi i te ata nei i waho te tumuaki a koa Douglas i tōna kura i ngā kēti nei, e kōrero ana ki ngā mātua e tai mai ana ki te whakamohio ki a rātau, koenei te ahuatana e haere ana i tēnei wā, kei te tatari tonu rātau kia putarano ngā whakamātautau, te whakamātautau a tēnei o ngā wahine, a tēnei o ngā kaimahi, mena rānei i te kawe tonu ia he tūroro rānei o te mate karauna. Hei tāna, he toko iti tonu nā tamariki i tai tonu mai ki te kura, engari i runga tonu i ngā mātua te kawenga mena rānei i te hiahia rātau kia tai tonu mai ki te kura. Heoi hei tāna me ngā tumuaki o ngā kura e whārā te whare kura o Ngāti Rongomai, te kura kaupapa Māori o Hurunga Te Rangi, te kura kaupapa Māori o Ruamata, me te kura kaupapa Māori o te Kautu nei. Ka tuwhera tonu te kura a pōpō mena rānei hiahia ana ngā mātua, a te kawe mai i wā rātau tamariki ki te kura. Engari kia mōhio mai, kua puta te whakamātautau a tēnei o ngā kaimahi, te wāhine nāna i hoki mai i Piripane, ka mutu kāri e i tētahi o ngā tūroro. Ko whai ki tēnei huarahi i te tainga tuatahi mai o te huaketo nei, coronavirus. Ana mō ngā wiki e hia ke i te whakahaere hoki te kura i a rātau, ngā mahi o te kura, te aha rānei, ana kāre raru ki reira. Ngā wanga mā nuka i putaki, i tai mai ki tēnei rauna tuarua, kua rite ke ngā mātua. Nō reira, ko te whakamātautau e ki ana kāri i tēnei wahine nei te mate karauna, ki o whakaaro Rapaera, ka tau i nei nei ngā mā harahara, ngā mā nukunuka, ngā maimaitanga o te whānau, o ngā whānau o te kura, o tira o te hapori tonu i ai nei? I au e kōrero ana ki a koa Douglas mo tēnei o ngā whakamātautau hei tāna, kāri ia mo te mā harahara, kāri te poari mo te mā harahara ki te rātaha. I te mea kāre anō, ngā kura nei, tēnei o ngā kura ki a rongo, mai i te manatu hauora, mai i te tāhuhu o te mātauranga rānei. Heoi hei tāna kāre rātau mo te mā harahara ki te rātaha, ko te mā harahara ki o rātau whānau ki ngā tauira o tēnei o ngā kura,
ko te mea nui kia haumaru ngā tauira, kia tuwhera tonu ngā tatau o tēnei o ngā kura ki ngā tauira, mēnei hia ana rātou te hoki mai ki te kura. Whangatonu ana ke whakapā mai te te, kia ki ōkawa nei, a kua pā tēnei mate kia tātou kare anō rānei. Tika ana, kai hia hoki te manatu haora. Koe anō rā, te kōrero, karohi te whakahihia rātou. Ko tā mātou te tiro kia mātou anō, hea hoki tā mātou hei āwheniri i tā mātou hapuri. Hei tā piri atu Scotty, ko te Waimaria, hei tā koa Douglas, i te rite tēnei o ngā kura tūpono ka pā mai tēnei o ngā mate huaketo ki tēnei ki roto o Rotorua nei. Nō reira, i te mataara, i te rite, i te reri tēnei o ngā kura kia pā mai tēnei o ngā mate ki roto o Rotorua, Scotty. Tēnā koe Arapaira, me te paitonu te kite atu i a koe i tēnei wā e hoa, a koe nei kua hoki mai nei ki te mahi nō reira, tēnei ka mihi atu ki a koe e te hoa, tēnei ka mihi tēnā rā koe. Hoi nō rei,